guys, nandito po kami sa North Point. Dito po sa Harbor North Point. Ito po yung flowers ngayon, guys. Ang cute ng flower. Tapos may shoes flower tayo po. Ayan o. Yan guys, shoes flower and mushroom. Ayan guys. Yan po, marami pong nagpicture-picture dito. At meron din po siyang costume. Ayun po, parang naka-gown. Sakto lang po sa akin yung gown. Diba? Yan po. Ang cute-cute po niya. Thank you. Yan po yung mushroom. Ang maganda po dito yung shoes. Yung may heels na flower. Ayan po siya, oh. Yan. Talagang may heels. Ayan, guys. Hi, Emma. Si Emma po is bagong riban. Dito ka muna magpicture, Baji. Paano ka magpipicture? Puno naman ng tao. Yan, guys. Ipicturean ko si Emma. I-upload ko to sa YouTube, Baji. Mukha mo na yung nakatutok. Ay, dito maganda ko siniriyan. Holiday po namin today, Sunday, August 31. Yan guys, magsi-selfie-selfie kami. Naka-front ito, Baji. Sudah. Sudah. 1, 2, 3. Ayan guys, hindi makasingit si Emma. Kanina pa tong dalawa na to. Hello, Baji! Ayan guys. Ang dami pong naglalakad. Baji, punta ka na, bilis! Nah, ini bagus. Pangit ng ilaw, nag-splash. Ganyan, ganyan. Sige, takpan mo yung ilaw, yan. Ganti lagi, jangan di sini. Ganon ka, ganon. Yan, takpan mo yung ilaw. Pangit, dapat naka-center ka. Yan guys, sorry guys.